Bebagano Shari Kaham Jara Sini JP Facebook Live Jara Night of Night Kaganang Takote Bokoksono Hakaham Tai Hambaya Paro Tam Nibagai I Jarao Facebook Live of Kane Nakamale Sung Nobi Tongo Tabok Hayam Rugai Sini Des Rugai Sini Haste Bahino Corona virus ni bagai sini lo korok palai khejara অবস্থা kalai tok mani judo sara prithibiyo corona virus tamnai komiman dige thangui tongo baro prosubo maskhana balai khepari mani obo tabok aste aste komi tongo kintu balai khana khakamane kokungkha sini rajyo tabo bari masaka bari tongo এই কয়েকদিনে তো সাংঘাতিকভাবে বারিখা এতদিন ধরে সিনি পিপরাশা এলাকাও মানে সেরকমভাবে করিত মানে কিন্তু ও মাসনি 1 তারিখ 2 তারিখ 3 তারিখ 4 তারিখ মিয়া পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় যে খবরটা মানে তবু সিনি বরং এলাকা বাবা বাড়ি হইতো যাই হোক अब बारी तो मन आगे टेस्ट खाइए ने बाबे होतो सेमिन जाता अब टेस्ट खाई मैं बोले अब मानजा खा किंतु बनरबी तब जे बररकने तमुं सामुं रां पुइसनि ति जे जोंजालो कसाय तो माने अब बालाय खेनो तब वाना माइसा जागा तो हने मानो बरकने एबा रां करे पुइसा करे साधारण दारा तांगि जानाय बरकने गति करिं तंखाताबो दामनि बागैयावबो हायिं तंखा आसले जों सरकारनि थिनि सरकारनि सामानि सारा 7,000 टाका कर'नानि जरावो मुखं थगै रांग्रेदि खरक थगै 10 केजि खै माइरं रेदि रेगा सह विभिन्न दत्तनि सामु रेनानि व्यवस्था खायदि गोबां रेनानि व्यवस्था खायदि किन्तु ताबो तामचलि तंखा खरक থেকে 5 কেজি খেমাই রেখাবো সব বরক মাইয়া আবনি লগি এরাগানি সামুং ঠিকমতো ইয়া এরাগানি সামুং খাইবো ঠিকমতো বিল মাইয়া বিল মামা ইয়াগলবো যেখানে 210 টাকা মানে কক জায়গায় 170 টাকা 150 টাকা কারণ তাংনাই খগলা সানাই খপকতা হতে যারা তাংনাই বিনি হিঙ্গাকাই মজুরি কম बिनिंगा के 160 টাকা 70 টাকা যে তানিয়া के 210 টাকা একটা সামুং তাংখাঙ্কাই 30 জন 40 জন লিডার হাসুই ও জায়গায় পেমেন্ট খাঙ্কাই নুকজাক তংখা তাবো 150 টাকা 160 টাকা 170 টাকা উপ ঠিক মতো মাইয়া ফলে বড় নিয়ে রাং করে বালাই খে তাঙ্গি সানার জেরা অবস্থা কলাই দঙ্গো সিনি দাবি ইনখা সামুং তাই गोबां खामारो नाय रेगा सह विभिन्न लाइन डिपार्टमेंटनि सामुं रेदि 10 केजि के खरक थेके माइरं रेदि 7,500 टाका रां रेदि ताबो विलेज कमिटी सेगलाय वालाय बुलायङै बखरा कागलाय तंनायनि जराया ताबो जों बेबाकनो इ जरावो ओ विपदनि जरावो ओ जोंजांनि जरावो बेबाकनो खा कतर खायै खा क्वार खायै जों बेबागलो करो बाके साममानि मान बाके प्रमेगो पैसा तो इमान ओ व्यवस्था से खाने को तिनी ई जेरा अवस्था क्लाइ तमानि रां पैसा बिल बबता क्लाइ तमानि पिछना ताम कराव शुधु सामंसिमि नैया ताबुक सरकार बीजेपी आईपीएफ नि हापां जे तमेरो आगे बामफ्रोम तंफ्रो वाग्रो तग्रो मुसुग्रो ताखुमरो विभिन्न सामुंगो थानाय बसर कर'ना अंखा आसेक्सा बियालो कलाइया तामनि बागै आगि वाक तक पुन रमानि फालि पैना सानानि व्यवस्था अंखा गाताबो आबो फालि सिरबायके इ 3 बছর रमै सरकारनि तरफ থেকে वाक रेनानि पुन रेनानि तक रेनानि मुसुग रेनानि बरंनो किसा सुबासु रेनानि सामुं गोतां करै आजि जेंनाय जागा करै फाल जेंनाय
জিনিস করে অবনি বাগে বরফ নিয়ে পয়সা করে আবনি বরং এগো পয়সা করে মানে তামো যারা ব্যবসা বাণিজ্য খাইনাই তাবো লকডাউন 12টা পর্যন্ত চলিব কাকাই তাবো ব্যবসা বাণিজ্য ঠিক মতো চলিয়া বরং এগো পয়সা করে পাইমালাইয়া যারা ব্যবসা বাণিজ্য খাইনাই বিরাট অংশনি বরফ বঙ্গ ব্যবসা করে গাড়ি ঘোড়া চালকি চালাই বঙ্গ সামঙ্গ করে তারপরে যারা বিভিন্ন ন খো কাঠ মিস্ত্রি কল পল কাই যারা জানাই বরংবো সামং করে বিশেষ খাই বিজেপি আইপিএফটি সরকার ফাইমিনি ইয়াগুলো সিনি গামি আমচাयो এক কাইसा पने कताल सामं बतang kaisa nok tangka kaisa lama ketal khakia kaisa tamhnai ketal kuno office adol khlogai samung humong kha owa oboto kri engka ketal kuno samung sikri ha klai ketal samung khai samung tangnai yago rang thangnai samung tangkhang ka rang mannai rang hatiwa thangnai ব্যবসা thini thangnai bo paisa nai borok ni yago biar kahok nai ketal kaisa samung tangja kia tabo ketal rabar bagan kaje kia ketal cha bagan kaje kia ketal phol phokla kaje kia kisau kwai chara kai kha kola kha obo thik mo tang ya hangkai borok ni yagola byangti puisa thangsi nai ba borok ni yago puisa thanai ni jaga kari खेती बेटी जरा खाई बरफ ने कोनो साहाय्य करे एतदिन धरे जरा हुक खाई जानाय सिनि राज्य प्राय 25-30,000 नखुन बरर बरफ न बामफ्रन सरकार तंफ्रो बामफ्रन सरकार एडिसि बामफ्रन तंफ्रो एडिसि থেকে সাহায্য রইতো কিন্তু থানায় বসর থেকে সাহায্য করে তাকলাইও সাহায্য করে সাহায্য তো করেই না করেই বরং সব ওয়াতিক কমনি বাগै তাবো হুগো মাই কেইমালাইয়া সানানি পরে যারা হুগো মাই গাयखा ওয়াতি কিসিমসে ফাयै আবো তাবো তাবং খাবা উসকাঙ্গো आं थाङै नुगैखा बालाय खेवा नामा सिसा ताकलाय दुइबार खे माइ मा गायखा तामनि बागै प्रथम जे माइ कैमानि मान्दा एखागै चावै शेष ताबो ओ वाति फै दैसा कताल खेखायनि तमनै सानाय खानाय करे खरग खानाय करे नगैसे तालका पेला नगैसे थाकमरो जुदि हनते हायनसे करिन तमनै जागा से ताबो माइ कैसे मान्दार एखागै चावै शेष नगे दैसा कताल खेखायनि नगाकाय सरकार থেকে সাহায্য মাইয়া গাকাय তাইলে পুরো বড়গলে বাকি বাইছে নাইবা আবুনি পরে যারা পলং হলংনি মুখতং থাইকেতং যারা রতগৈ যারা ফালে কিসে মিসে পয়সা আজিনাই মুয়া ফেংথং মিখুন ফেংথং গান্দিলে ফাইংথং যা ফাইংথং অববো তাবো 12টা পর্যন্ত বাজার গাंकाय वाति करिनि बागै आबो ठीक मतन या हांकाय आबो तिनि जारा मुखतं थाकितं फाले जानाय बर बाहायना बालाय खेजारा अवस्था खालाय तंगनि बांतां दं काजै ताबु अ खाकामानि कक्न अ दुखनि कक्न साबनो सानाय खानाय बर बकरै बामफ्राम एडिसि तमनाय विलेज कमिटि तंफ्रो चेयारमैन तंगो बर खानाव ब्लक थां सायो एडिसि थां सायो तबो साबो चेयरमैन तिपरा मथान द चेयरमैन आईपीपी द चेयरमैन बामफ्रन तो करै खान बन तो ततार से बथन छि लायखा तबो साबो चेयरमैन साइमा लाय साजंगा जागा बकरै आहाय खै तबो सिनि इ कोरोना नि जरा लॉकडाउन नि जरा सिनि बर बालाय खेजेर अवस्था कलाय लेतो खता खर आबोनि बिसंगस तबो 3 বছরमै काइसा लामा स्नाम जायगा अरे बरक याकुं याक तंगो प्रतिदिन साबान हुई तुकुय तमासे सागो बथ्राय थायो वाति पामते मानजागै सातुं हतुं मानजागै तंगनाय लामा बनो तो सामना नांनाय बोले 3 বছরमै लामा स्नाम जायगा तबो लामा स्नाम जायगा माने तमो गाड़ी घोड़ा ठीक मतो चली मिया तब
आंनो सिगां खमलंग থেকে প্রায় 3 কিলোমিটার বিসিং জন্মজয়नगर थांमानि पेट्रोल आगुली हंके जिरायनि हंगाखाय 90 টাকা 92 টাকা बर'खाय 110 টাকা हरर थक जेखाने 200 টাকা बर'खाय ओ जागा 220 টাকা 50 গ্রাম तमनाय 200 গ্রাম हरर थक 50 টাকা फालायो आइखे एकदिके माने खनिने हानिसो साबिकता आबोनि बिसिं गारि गुरा थिकमतो चलिया नै गामि आमसयो आरो बाहायनो माने खनिने दा ओ रांकरिनि जागा सताबो आबाके माने खनिने दा इंगे ताबो लामा हामबिया ताव तमनाय इ जून जुलाई वातिनि मोल फायानो तामुनाय ग्राम गामि आमसनि अवस्था गारि गुरा चलिलाय मालाय लेकला हानिसो प्राय बन्द तो खालामा आबोनि बिसिं ताबो ताई कैसे कताव जोकुंखा फेरां कारेन्ट सिनि राज्य कारेन्ट सारप्लास जों बांलादेश में कारेन्ट रहरो नॉर्थ ईस्ट कारेन्ट रहरो ओ कारेन्ट से ताबो कामियाम चाहिए 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन पर्यंत कारेन्ट करे कारेन्ट दाराय थांखाय स्नामनाय बरक करे तामने बागै सब खनिबा कारेन्ट दारा स्नामनाय बरकनो ताबो प्राइवेट कंपनी थिया फरक सरकार खिने करे सरकारनि दायित्व करे प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट कंपनी नायको नाय बरक करे कारण ग्राम चेयरमैन करे इनका ताबो तो कोनो जगह इनका कई 2-3 मास दे इनका तो मास दुए इनका तो जरा एमएलए तो मेरे ऊपर बकरा कामयाम से थांग गुरी तुरी खाय मालाले इनका जरा कक फनाङै माननाय बंनि सानाय अधिकार करे इनका के ताबो खाबा कारेन्ट करे दै करे वाति कमने बगै कामयाम से दै गाव कमी थांका पुखरी रानै थांका बिल रानै थांका दै माथो यं तंका একটা হাহাকার অবস্থা তাবো চলি তंखा ताखर बखर अबहाके तो चली मिन्या आबोनि बिसिं से ताबो इ लॉकडाउन एबा स्कूल रक चली लेया ताबो कामियाम से निचराय रक परिनै रक पढ़ाशोना खानिकटा ब्यागातन तंखा ठीक कारण अब तो किछु खाने करिबा लॉकडाउन एबा गई ऑनलाइन परिना नालाय किंतु ताबो तमनाय रुलिंग गवर्नमेंट जारा तंनाय फानगानां रक तमा समतल तमा बिसिं कामियाम चाइति ब्रासा एलाका तबो साल भाग्याय डेंडार चालागी इंजेक्शन ना दे আর সোয়াগ দোকান তো তাবো খুলো রখা কামি আম চাইও মান্দাই বাজার থেকে 2 কিলোমিটার বেশি সে তাবো সোয়াগ দোকান হ্যাঁ আবার হেকে জম্পু চলা সোয়াগ দোকান কামি আম চাই সোয়াগ দোকান চারিদিকে প্রায় 100 নিপর 150 নি উপর তাও সোয়াগ দোকান খুলো রখা একটা সরকার ফ্যামিলি হ্যাঁ তাবো সোয়াগ দোকান অভাব ডেন্ডাইট অভাব इनका मास खाने ऑर्गेस्ट्रा तो मने तब कोरोना बागे ऑर्गेस्ट्रा तब किसा करे हनी मानो इनका तब चली तो खबर तब सानाय बरक करे आई खई तब एक बारे मना একটা ভবিষ্যতের দিকেও চিনিতে পারার তব থাঙি তঙ্কা বিশেষ ক্ষেত্রে প্রাসা প্রসঙ্গ তাকে পুকুর পালাই খাওয়ানা মাসিসা চাকরি করে বাকরি করে ঠিক আছে লকডাউনে বাগে করোনার বাগে করে ইনি মানো কিন্তু ভবিষ্যৎ তখন কোনো লক্ষণ করে কোনো ভবিষ্যৎ করে আই খেয়ে একটা মনাকনি দিকে থাঙি তংলা হা চাকরি করে ব্যবসা বাণিজ্য খানে বাগে লাকাই ফাঁসাই আবো ফেলে তংলা নাঙ্গো আবো বকরি দেব कताल कोनो ऑफिस आदालत करे सामुं करे अबनि बागै बरक यागो रां करे ओ बंधन থেকে आरंभ खाई विभिन्न जे माइक्रो फाइनेंस থেকে লাগাই ফাগাই না আগে চলে লাইও
কিন্তু তখন নों বন্ধ থেকে লাগাইनायाव लागायनो रांनो बियांनो तमनायबा दाम खनिबा दुकान खाइबो दुकान चलिया हंकाकाय व्यवसा खाइबो व्यवसा चलिया हंकाकाय इनका लागायनायबो लागायनो सुनानै रां व्यवस्था खैमिनजा आबो तिनि प्राय बन्द आबाहाय सिनि ताबो थांनानै जे जागा बालायखे केसे गोबां दंखा दाखर बुखर ओ जागानो जों गाहरनानै नांनाय आबोनि बागै इ करona भाइरास दङ ठीक न किन्तु जों काहाम के वांसुलायै अबनो बाहायके गाहरगैमान ओ मानालै ताबो बाजा नायमानि केबो ग्रेटा तिप्रालान केबो एडिसी आलाकन तिप्रालान तब ग्रेटा तिप्रालान तब एडिसी लैन लिया तब विलेज कमिटी बाहायके सितागे सप्रबलारि मान साल फाइजांकाय अबो ममान मोबाइल फेसबुक खुलुका माने बजागा गन्डगोल साव बजागा बथाजाका साव बजागा सप्रब जाखा साव बजागा रंफ्रा जाखा आहाय अवस्था ताबो सिनि राज्य चलि दङ गणतन्त्र गरै ओ जागा बासावै अब ओ दिन काहकटेने बागै जों खाक्राकनि बासालाय नांनाय एडिसी एत दिन जरा टकटा कास खाइमानि औ बताबो रां फैसा ठीक मतरिया जों नायो एडिसीनि जे मानथाय रथम एडिसीनि रां रथम विलेज कमिटी निर्वाचन যত তাড়াতাড়ি সম্ভব खायनायनि व्यवस्था खायदों बरकनि गणतान्त्रिक जे परिवेश अधिकार बनो रथम ताइबो गोबां सामुहुंनि व्यवस्था खायदों तबे बीजेपी आईपीएफपी नि हापां खूब बड़ बेसि खायनाय अबसन বিশ্বাস खायनाय मालिया तामनि बगे माले এই सरकारनि आयु तताय बेसि दिन करे ताबो प्राय 3.5 বছর চলি दङ 3 বছর 4 মাস চলি दङ 3.5 বছর তাই 1.5 বছর তাই 1.5 বছর তাম খাই তাम সামংसिनाय आबोनि बिसेंसे सारा भारतबर्षनि अर्थनीति जेभाबे जे जागा थांसैके बांलादेश श्रीलंका नेपाल भूटाननि जायते पर्यन्त सिनि भारतबर्षनि जे डेभलपमेन्ट ताबोनि जे बनो जीडीपी नो अब कमी थांला सामं करे शिल्प करे देशनि समस्त सम्पत्ति फालिसिरिते रेल चाकरी भारतबर्ष बजागा रेल चाकरी बैंक चाकरी तिनी बैंक समस्त किछु फालिसिरुई तब 7-8टा बैंक रेल लामा थेके रेल गाड़ी थेके रेल लामा थेके रेल माइजानानि थेके आरम्भ खायै समस्त किछु तब फालिसिरि बैसे तैतम तमसिबा यागो एरोप्लेन फालका एरोप्लेन गाटी फालका ओंके सरकारनि जागा से बरकनि सामुनि जागा ओंके सामुनि जागा देश जेमन तिनि कमाजाक ठीक तेमनि सिनि राज्य याकै अवस्था चलि दङ ओ जागा बासावै ओ जोंजाना गाहरनायनि बागै जों विशेष खायै इ लकडाउननि समायाव करona भाइरासनि समायाव करona भाइरास न गाहरनायनि बागै सरकारनि जे रायदा जे कारां बयरमानि बनो मानि उइनो जों जे मानसाक बरकनि बिसिंगो सिनि इ बरक थां तंनायनि जे जागा बनो कुवार खायनायनि बागै वांसनायनि दरकार तिनि बीजेपी आईपीएफटी एकेबारे तामनाय मानाक एकटा भविष्यतनि दिगे जोंनो सय दंखा बो थेके रक्षा मानानि गायख्लाय गणमुक्ति परिषद जे বিষয় রঙতে তাবো जों लड़ाई खाई दङ ओ लड़ाई न कतरमा खायनाय अबसार कोनो लामा करे गासै आबोनि बागै जत खागोनां ताको बुखरक इ करona भाइरासनि जराव बेसि ताबो राजनीतिक सानायनि कगिया सानाबो जोंना आंनाया जिएमपिनि पक्ष থেকে
শুধু ই জঞ্জাল ka je ngi tong mani ko kubui no sung wan su lai o jঞ্জাল ka hna ne bagai sung pakhana kara khaye sung mai lai nai oboni bagai joto khaganang takko bukhoro abo phali bedi sini je dabi bono kara khadi tabuk somajo kami amcha je অবস্থা চলি tongo bono ka hna ne bagai sung sakta lai bedi আর বিশেষ করে tabuk to এই করোনা ভাইরাস যারা করোনা মানজাখা বড় খুবই খারাপ অবস্থা বরং হোম কোয়ারেন্টাইন তোমরা আইসোলেশনে তঙ্গ কিন্তু সরকারের তরফ থেকে জানানি নাংনানি কোনো ব্যবস্থা করে বন নং হোম আইসোলেশনে তংখা ন কাইসেসে বেবক না আইসোলেশনে তংগাকাই বিনি ইনকামনে বিয়াঙ্গ বরং সভা সরনাই বরফ করে অবহাই অবস্থা বিধি বাড়াই করে সম্পূর্ণ একটা অব্যবস্থা তবে চলিত চিকিৎসার দিক থেকে কাজে অবহাকে চলি মিন্যা অতিন্ন কাহনানি দরকার অমৃত মনোজ কাহনানি দরকার আপনি বাগৈ বেবাকনা খাকরা খাইয়ে সিনি জিএমপিনি জান্দা রमै জিএমপিनि मुटनर खाव सबै जों बोसोंदि होननानै बागै बेखौ आगो फैलिबेथों कगना सावैनो आंनि कगना पाइरेखा बेमा हामबाय।